إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Toutes les louanges reviennent à Allah. Nous proclamons sa louange et nous recherchons son aide et nous lui demandons pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et de nos mauvaises œuvres. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché des versets: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait se répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Il améliorera vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient une grande réussite. Après ceci, certes, la meilleure parole, c'est le livre d'Allah. Et la meilleure guidée, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses les plus mauvaises en matière de religion sont les choses nouvelles. Et toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement. Ibadallah. إن من الأمور المهمة لكل مسلم أن يهتم بإصلاح قلبه، فإن القلب هو أساس الأعمال وأصل حركات البدن، فإن طاب القلب طاب البدن، وإن فسده فسد. جاء في صحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث العظيم يدلنا على أن صلاح الحركات، صلاح حركة العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه. إن كان قلبه سليما صلحت حركات جوارحه كلها، بخلاف إذا كان قلبه فاسدا. والقلب يا عباد الله هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا سواء كانت الشخص جميلا وقبيحا وأبيضا وأسودا وكان قويا وضعيفا، بل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. إذن بين القلب السليم والأعمال الصالح تلازم، فالذي لا يعمل ويدعي أن قلبه سليم فيكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يقول إلا الصدق. Serviteur d'Allah, parmi les choses importantes pour chaque musulman, le fait d'accorder de l'importance à la réforme du cœur. En effet, le cœur c'est la base des œuvres, c'est la source des mouvements du corps. Donc si le cœur est bon, alors le corps sera bon, et s'il est mauvais, alors il sera mauvais. Il est venu dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, il nous rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: en vérité,
il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. Et s'il est corrompu, alors tout le corps sera corrompu. N'est-ce pas qu'il s'agit du cœur? Et ce hadith grandiose, il nous démontre que la droiture de nos mouvements apparents, elle dépend de la droiture des mouvements du cœur et de ce qui est caché. Si le cœur est sain, alors le mouvement des membres le sera, contrairement au cœur corrompu. Et le cœur, c'est ce que va regarder notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et le hadith est rapporté par Muslim. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas nos apparences, que la personne soit belle ou qu'elle soit moche, blanc, noir, fort, faible, mais plutôt, il va regarder nos cœurs et nos œuvres. Donc, il y a entre le cœur saint et les œuvres un lien. Et celui qui n'œuvre pas et qui prétend que son cœur est saint, alors il aura certes démenti la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et le messager ne dit que vérité. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتني بإصلاح القلب تمام العناية ويوصي بذلك في كثير من أحاديثه. قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. وكان يقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. فانظروا يا عباد الله، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق، اختاره الله سبحانه وتعالى لإبلاغ دينه، ومع ذلك يخاف على قلبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فكيف بنا؟ أفلا نخاف على قلوبنا؟ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accordait une importance particulière à la réforme du cœur. Et il exhortait à cela dans de nombreux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les cœurs des enfants de Adam sont entre deux des doigts du miséricordieux, comme un seul cœur, et il les dirige à sa guise. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait souvent: oh toi qui fais virevolter les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et dans ses invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: oh Allah, mets la lumière dans mon cœur. Et également parmi ceux qu'il disait: oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre un cœur qui n'obéit pas. Et il disait également sallallahu alayhi wa sallam: oh Allah, nettoie-moi de mes fautes comme on nettoie le vêtement de l'impureté. Nettoie mon cœur de mes fautes comme on nettoie le vêtement blanc de l'impureté. Et les textes à ce sujet-là sont très nombreux. Donc regardez aux serviteurs d'Allah. Ceci, c'est votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure des créatures, et ceci de manière absolue. Et il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour propager sa religion. Et malgré cela, il avait peur pour son cœur. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tel que cela, alors qu'est-ce qu'il en est de nous? Est-ce qu'on n'a pas peur pour nos cœurs? فعلى كل مسلم أن يعمل على إصلاح قلبه، ومما يعين على ذلك كثرة الذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا كان السلف الصالح. إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أدنه من الذكر. ومما يعين على إصلاح القلب كثرة الذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. والحديث رواه الترمذي. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. ومما يعين على لين القلب أيضا أكل الحلال. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلب؟ فقال: يا بني بأكل الحلال.
ومن أعظم أسباب صلاح القلب الاستقامة على التوحيد والسلامة من الشرك. هنيئا لمن لقي الله تعالى بقلب معمور بالتوحيد سليم من الشرك. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم كما ذكر أكثر المفسرين هو القلب السليم من الشرك. Donc chaque musulman doit mettre en œuvre ce qu'il peut pour réformer son cœur. Et parmi les causes qui aident à la réforme du cœur, il y a le fait de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ainsi étaient les pieux prédécesseurs. Un homme a dit à Al-Hassan: ô Aba Sa'id, je me plains auprès de toi de la dureté de mon cœur. Alors il lui a répondu: approche-toi de l'évocation d'Allah. Et également parmi les causes qui vont aider à la réforme du cœur, il y a le fait de beaucoup se rappeler la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Et il y a plus d'un parmi les pieux prédécesseurs qui disait, et parmi eux Saïd ibn Jubayr, il disait: si le rappel de la mort se séparait de nos cœurs un instant, nos cœurs vont alors se corrompre. Et parmi également les causes qui aident à adoucir le cœur, le fait de manger le licite. Il a été dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah te fasse miséricorde, ou Aba Abdallah, par quoi s'adoucit le cœur? Il répondit: ô mon fils, par la nourriture licite. Et également, la cause la plus grandiose de la réforme du cœur, c'est la droiture sur l'unicité d'Allah, le tawhid, et la préservation du polythéisme, le shirk. Donc félicitations à celui qui rencontre Allah avec un cœur qui est rempli d'unicité et qui est préservé du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le récit d'Ibrahim alayhi salam, qu'il a dit lorsqu'il a invoqué son Seigneur, dans le sens rapproché du verset: et ne me couvre pas d'ignominie le jour où on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Et un cœur saint, comme l'ont rapporté la plupart des exégètes, c'est un cœur qui est préservé du polythéisme, du shirk. Allahumma aslah qulubana واشرح صدورنا ويسر أمورنا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له لتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا أسباب فساد القلوب. كما أن لصلاح القلب أسبابه فإن لفساده أسبابا أيضا، وأعظم ما يفسد القلب هو الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتعلموا عقيدتكم حتى لا تقعوا في شرك ولا تشعرون. ومن أسباب فساد القلوب أيضا التعبد لله بالبدع والمحدثات، فإن البدع لا تزيد العبد من الله إلا بعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه مسلم. فتعلموا دينكم يا عباد الله، تعلموا دينكم حتى تفرقوا بين السنة والبدعة. ومن أسباب فساد القلب كثرة الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. والحديث رواه مسلم. وقال البشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. Donc, aux serviteurs d'Allah, craignez Allah et prenez garde aux causes de perversion des cœurs. De la même manière qu'il y a des causes pour la droiture du cœur, également il y a des causes qui corrompent le cœur. Et la plus grande cause de corruption du cœur, c'est le shirk, le polythéisme.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais en dehors de cela il pardonne à qui il veut. Donc apprenez votre croyance afin de ne pas tomber dans le polythéisme sans que vous vous en rendiez compte. Et parmi les causes qui corrompent le cœur également, le fait d'adorer Allah à travers les innovations et les choses instaurées en religion. Car les innovations, elles ne font qu'augmenter pour le serviteur son éloignement d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre œuvre, elle lui est rejetée. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et également il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et toute innovation est un égarement. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc apprenez votre religion aux serviteurs d'Allah, afin que vous puissiez distinguer entre la sunna et l'innovation. Également, parmi les causes qui vont corrompre le cœur, il y a le fait de beaucoup parler. Il y a le fait de beaucoup parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et Bishr ibn Harith, il a dit qu'il y a deux caractéristiques qui durcissent le cœur. Le fait de beaucoup parler et le fait de beaucoup manger. ومن أسباب فساد القلب أيضا كثرة الأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شربا من بطنه بحسب ابن آدم أقلات يقمن صلبه فإن كان لا محله فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه. رواه الترمذي. وقال سفيان الثوري رحمه الله إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. ومن أسباب قسوة القلب أيضا كثرة الضحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث رواه ابن ماجه. قال الإمام ابن حبان البستي رحمه الله من علامات الحمق سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك. ومن أعظم أسباب فساد القلب كثرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفره سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أسباب فساد القلب أيضا الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث رواه مسلم. فلا تعل قلبك يا عبد الله على الفتن. والفتن قسمان فتن الشبهات وفتن الشهوات. فالقلب يشرب الفتن كما يشرب السفنج الماء فاحرصوا يا عباد الله على سلامة قلوبكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي وقت الخلوة فإن لم تجدوا في هذه المواطن فاعلم أن لا قلب لك فاسأل الله قلبا آخر. Parmi les causes de la corruption du cœur, il y a le fait de beaucoup manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fils de Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. Il lui suffit pourtant de quelques bouchées pour se maintenir debout. Et s'il ne peut pas s'en contenter, alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Et le hadith est rapporté par le Tirmidhi. Et l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit prenez garde au fait de se goinfrer, car certes cela durcit le cœur. Parmi également les causes de la dureté du cœur, il y a le fait de beaucoup rigoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne riez pas beaucoup, car certes rire beaucoup fait mourir les cœurs. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah. Et l'imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullah il a dit parmi les signes de celui qui est stupide, c'est le fait qu'il réponde rapidement, le fait qu'il délaisse la vérification et le fait qu'il est en excès dans le rire. Et parmi également les plus grandes causes de la corruption du cœur, évidemment, c'est le fait de commettre beaucoup de péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir dans son cœur. S'il se reprend et cesse et demande pardon, alors son cœur est poli et lavé et dépourvu de ce point noir. Mais s'il persiste, alors cela continue jusqu'à ce que son cœur soit recouvert entièrement. Et c'est cela la rouille qui a été mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset dans le sens rapproché. Non, une rouille recouvre plutôt leur cœur
en raison de ce qu'ils commettaient. Et parmi les causes de la corruption des cœurs également, al-fitan, les troubles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: réfugiez-vous auprès d'Allah contre les troubles, ce qui en est apparent et ce qui en est caché. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc, ô serviteur d'Allah, n'expose pas ton cœur aux troubles. Les troubles sont de deux types. Nous avons les troubles qui sont liés aux ambiguïtés et les troubles qui sont liés au désir. Et le cœur, il va boire ces troubles de la même manière que l'éponge elle boit l'eau. Donc efforcez-vous à la préservation de vos cœurs. Et Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait: recherche ton cœur dans 3 situations. Lors de l'écoute du Coran, lors des assises de rappel et lorsque tu es seul. Si tu ne trouves pas ton cœur dans ces situations, alors sache que tu n'as pas de cœur. Alors demande à Allah de t'accorder un autre cœur. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير السراج المنير كما أمركم بذلك المولى اللطيف الخبير فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤتي قلوبنا تقواها. اللهم أت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نقي قلوبنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم اجعل في قلوبنا نورا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.